Guys, good afternoon sa ating lahat guys. I-flex ko sa inyo guys yung chicken feet. Yan, adobo natin guys. Yan. Yan guys, malapit na maluto guys ang ating chicken feet na adobo. Wow, luto na. Ang anghang nito guys, daming sili. Ang sarap-sarap yan. Diba? Bagay sa umulang panahon. Yan guys, pag kinain mo ito, nako, hindi ka talaga pagpawisan guys. Joke lang, pagpawisan ka talaga pag ito ay kinain mo. Napakasarap guys, napakahanghang. Sarap sa tag-ulan. Haluin pa natin. Yan, para mas masarap guys, dagdagan pa natin ng soda para pakuluin pa natin. Yan. Para lalong masarap. Yan guys, pinatuyo natin ng adobo. Yan. Pwede na yan guys. Ang sarap. Daming sili. Yan guys. Yan, ito na guys. Thank you very much for watching. Yan, don't forget to like, share, comment. Thank you. Maraming salamat.